नमाज फजर के बाद सूरह कौसर को इस तरह पढ़ लो, लाखों भी मांगोगे तो करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तमाम दोस्त और रिश्तेदार देखकर हैरान रह जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, कुरान करीम के आखिरी सिपारे यानी 30वें सिपारे के अंदर एक सूरत है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। ये सूरत अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई या बहन सुबह नमाज फजर के बाद इस सूरत का ये वजीफा सच्चे दिल से पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो कुछ भी आपने अल्लाह ताला से मांगा होगा वो आपको फौरन मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, आज इस मुबारक माह के बाबरकत दिन का बहुत ही खास और इंतहाई मुजर्रब वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा हासिल होगा। नाज़रीन किराम, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के पाक कलाम में बड़ी ही ताकत है। इसीलिए अगर आप बाकायदगी के साथ इस सूरह मुबारका का विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियां और बड़े से बड़े दुख और गम भी अपने फजलो करम से दूर फरमा देगा। अगर आपकी कुछ माली मुश्किलात चल रही हैं तो आपने ये अमल करना है। आपने सिर्फ 21 बार सूरह कौसर और अल्लाह ताला का एक नाम 33 बार पढ़ना है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई ऐसा गैबी जरिया जरूर बनेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और मुअजिजाती तौर पर इंशाअल्लाह ताला फौरन आपका काम भी हो जाएगा। नाज़रीन किराम, अगर किसी इंसान के पास पैसा ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मुश्किलात, दुख, तकालीफ इंसानों पर रुपए पैसों के ना होने की वजह से ही आती हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप कहीं से भी कोई भी चीज नहीं खरीद सकते, अपनी पसंद की कोई चीज नहीं ले सकते। अगर आप बीमार हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकते। इसी तरह आप कोई अच्छा सा अपनी पसंद का मकान नहीं खरीद सकते और अपनी बेटियों की किसी अच्छी सी जगह शादी नहीं करा सकते, क्योंकि आज के दौर में हर काम के लिए रुपए पैसों की जरूरत होती है। लेकिन आज हम जिस वजीफे की बात कर रहे हैं वो ये है कि जब सुबह उठें तो सूरह कौसर को 21 मरतबा और अल्लाह पाक का सिर्फ एक नाम 33 मरतबा पढ़ कर देखो, फिर इंशाअल्लाह ताला सारा दिन गैब से पैसे ही पैसे मिलते रहेंगे और घर का हर फर्द हाथों में माल और दौलत यानी रिस्क लेकर ही वापस आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफा करने से आपको बेपनाह माल और दौलत मिलेगी और आपके तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक की जात बहुत नवाजने वाली जात है। अल्लाह पाक की जात बहुत रहीम और करीम जात है। मुहतरम नाजरीन किराम, रिस्क अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपने ही पास रखा है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में बाज लोगों को तो बहुत कुशादा और वसी रिस्क अता करता है कि आम इंसान उनके ठाट बाट देकर ही दंग रह जाता है, जबकि बाज लोगों के रिस्क में तंगी फरमा देता है, यानी उनका रिस्क घटा देता है और उनको बहुत थोड़ा रिस्क देता है और वो पूरी उम्र रिस्क के लिए तरसते ही रहते हैं। अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक़ात को अपने मुकर्रर वक्त पर रिस्क पहुंचा देता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बस हमें ही उसकी रहमत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके ऊपर भी खसूसी रहमत और शफकत वाला मुआमला करेंगे और देखते ही देखते आपकी तमाम जरूरियात पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक इस वजीफे की बरकत से आपको बेपनाह रिज़्क और माल और दौलत से नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी और अरीज है। आप जो कुछ भी मांगते हैं अल्लाह पाक अपने फजलो करम से आपको अता फरमाता है। आप बस इस अमल को अच्छी तरह कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको भी कामयाबी और बेपनाह माल और दौलत और कुशादा रिज़्क मिलेगा। अब आप इस अमल का तरीक़ाकार जान लें और साथ में कुछ एहतियात भी। सबसे पहले वक्त आप इस अमल को सुबह फजर की नमाज के बाद ही कर सकते हैं। आप वहीं बैठ जाएं और आपने इस अमल को हाथों की उंगलियों पर ही कर लेना है। ये वजीफा करने के बाद दुआ मांगकर ही घर आना है। अगर आप कोई तस्बीह इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि उंगलियों के पोरों पर ही ये वजीफा कर लें। नाजरीन किराम, आप हमेशा हलाल रिज़्क ही तलाश किया करें। कभी भी हराम का लुक्मा अपने या अपने घर वालों के पेट में मत जाने दें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद जगह पर हराम का लुक्मा खाने से सख्ती से मना फरमाया है। मुहतरम नाजरीन किराम, हमेशा रिज़्क हलाल की तलाश किया करें
اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں۔ سب سے پہلے آپ صرف 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب آپ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اٹھا کر اس کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر شمار کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے اور آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ دن بھر پریشان رہتے ہو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ آپ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں کسی کو بھی نظر نہیں آتی، مگر یہ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتی ہیں۔ دعا تو تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص نیت، طہارت و پاکیزگی اور 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ادا کی جائے اور تمام اسلامی احکامات پر مکمل عمل کیا جائے اور مکمل محنت سے رزق حلال بھی تلاش کیا جائے۔ پھر ہی اللہ تعالی عز و جل اپنی رحمت و برکت اور شفقت کے دروازے اس انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر ناشتے کے بعد اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے استغفر اللہ کا ورد اپنے دل و زبان پر جاری رکھیں۔ جو بندہ کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے اور جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے۔ اے پروردگار ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، ہمیں 5 وقت کا نماز کا پابند بنا اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔